السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قصراوية بروكسل من قناة قصراوية بروكسل. بعد اجتماع دام أكثر من 3 ديال السوايع قرار عاجل ديال الحكومة البلجيكية بعد إصابة 318 و3 ديال الموتى. إصابة يعني 318 مصاب بالفيروس و3 ديال الموتى. كان القرار صادم، يخص المدارس، وسائل النقل، المحلات التجارية وأرباب العمل. بالنسبة لوسائل النقل غتبقى عادية كيف ما هي، يعني غيبقى كاين الترونسبور كيدور، والترونسبور هما كيعقموه يعني باللوازم ديالو. اما المحلات التجاريه غتبقى مفتوحه من الاثنين حتى للجمعه، فهمتوا؟ من الاثنين حتى للجمعه، والسبت والحد عاد شاد. والهدف من انه يبقى من الاثنين حتى للجمعه والسبت والحد يتشاد باش ما يوقعش الاكتضاد. يعني السبت يعني الناس غتكون خدامه من الاثنين حتى للجمعه وتمشي تسخر نهار السبت، يعني السبت غيكون يعني في المجازات الاكتضاد، غيكون هما خصهم يتفاداو هذا الاكتضاد. هذا ما كان. اما لكل ما يتعلق بالعلاج كما نقولوا الفارماسيان والسبيطارات وديك الشيء، فهي غادي تبقى محلوله، والهدف هو العلاج. هذه راه حاجه باينه واضحه. اما بالنسبه للمدارس غادي تشد، المدرسه غادي تغلق الابواب ديالها حتى 3 ابريل. اما بالنسبه للناس اللي خدامه وما عندها فين تحط ولادها، اللي مع الناس اللي حيت هنا كاينين الناس غيكونوا خدامين بحال مثلا الناس ديال الفارماسيان، الاطباء اولا الفرمليين ولا المهم يعني بين قوسين، فهادو عندهم وليداتهم ما يمشوش المدرسه، ما عندهم فين يحطوهم، غادي يضطروا يمشيو يدوهم الاجداد ديالهم، يعني الوالدين ديالهم. قالت الحكومه باش ما يهزوش الناس ولادهم يدوهم عند الاجداد ديالهم، قالت تخلي المدرسه يعني محلوله، الناس يحطوا وليداتهم في لاغاردوري او لا كريش. علاش؟ لان الناس الكبار الاجداد هما الاكثر عرضه لهاد الفيروس هذا، لانه كيقتلهم. اذا تصاب الانسان الكبير بهذا الوباء بالاخص كيكون عنده امراض كثيره اللي هي مزمنه، فهاد الفيروس هذا كيقتل هذاك الانسان هذاك. يعني بمعنى اصح ان الناس الكبار كيقتلهم الفيروس كما قلنا. وجاء هذا القرار الحد من الانتشار الفيروس، يعني اغلاق المدارس او لا يعني المجازات ولا هذا باش يحدوا من انتشار الفيروس في بلجيكا، حيت العدوى كتنتقل بسبب تجمعات، ويعني ملي يكونوا الناس في صاله وحده وكيكونوا ناس بزاف، كيكون واحد فيه كيتصاب كلشي. لهذا جاء هذا القرار. اما بالنسبه للطيران، يعني شركه الطيران فهما في طريقهم للاغلاق، وذلك حفاظا باش ما ينتشرش هذا الوباء، ما يزيدش ينتشر اكثر من هكا، باش يحدوا منه، لانه هو منتشر ولكن هما باغيين يحدوا منه وصافي. دابا غادي نخليكم تستمعوا لهذا القرار او الخطاب ديال الحكومه ديال هاد الليله اللي دام
3 ديال السوايع من 7 حتى ل 10. Resteront ouverts en semaine et le week-end, comme d'habitude. Je pense ici aux pharmacies, je pense à l'alimentaire. Les autres magasins seront ouverts et resteront ouverts pendant la semaine, mais seront fermés pour le week-end. En ce qui concerne les écoles, nous souhaitons et nous demandons, et ça se passera comme ça, nous le souhaitons, c'est la décision que nous avons prise, que les leçons soient suspendues. Les cours sont donc suspendus. L'encadrement des enfants sera assuré, au moins pour les personnes qui sont eux-mêmes, qui travaillent eux-mêmes dans le domaine des soins. Pour les enfants dont il n'est pas possible d'organiser une garde autre que par des personnes âgées. Je vous rappelle que le groupe à risque important, c'est bien les personnes âgées. L'idée, ce n'est pas que ces enfants soient gardés par leurs grands-parents. Donc, les familles qui ne peuvent pas organiser une garde en dehors de leurs grands-parents pourront aussi trouver une solution dans les écoles. Trouveront aussi une solution les enfants dont les parents ont comme fonction une fonction en sécurité publique. Et quand je dis au moins, ça veut dire que bien entendu, il ne s'agit pas d'une règle rigide, il s'agit d'une règle qui vise à faire en sorte que les écoles ne donnent plus cours, mais que les parents qui se trouvent en difficulté soient quand même rencontrés dans leurs difficultés, mais que surtout, que cette règle n'empêche pas les hôpitaux, les centres de soins, les maisons de repos de fonctionner normalement, parce que les parents de ces enfants-là devraient tout d'un coup se retrouver à la maison pour garder leurs enfants. Ce n'est évidemment pas l'objectif, puisque vous vous souviendrez que l'objectif est le suivant. D'une part, ralentir la dispersion du virus pour permettre à nos services de soins de pouvoir absorber la demande de soins. Dès lors, nous avons vraiment besoin de l'entièreté du personnel disponible. En ce qui concerne les crèches, elles restent ouvertes sans difficulté. Ces mesures sont d'application et seront d'application à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Ça permettra à d'aucuns de prendre ces dispositions et elles seront valides jusqu'au 3 avril inclus, veille donc des vacances de Pâques. Je voudrais aussi rajouter un point sur les seniors, donc les personnes âgées qui sont seules. S'il y a des mesures qui ont déjà été prises de manière importante pour les maisons de repos, il y a également des personnes âgées isolées, des personnes qui sont seules chez elles à la maison, et nous insistons et nous demandons à ces personnes de rester chez elles. Si ces personnes doivent faire leurs courses, elles devront le faire, mais il faut essayer de le faire la journée lorsqu'il y a peu de monde dans les magasins. Les transports en commun continuent évidemment de circuler, mais nous recommandons évidemment leur utilisation pour les déplacements indispensables. Souvenez-vous de notre recommandation que les entreprises puissent offrir à leurs travailleurs des horaires décalés de manière à ne pas congestionner ces mêmes transports en commun. Encore une petite remarque, si vous le voulez bien. Si certains peuvent s'interroger sur la pertinence des mesures prises il y a quelques jours, parce qu'on en prend effectivement des nouvelles aujourd'hui, bien je pense que c'est la démonstration que l'on rentre parfaitement dans la dynamique que l'on s'est instaurée, à savoir monitorer en temps réel la situation et prendre immédiatement les réponses nécessaires, efficaces
et proportionné au moment venu. Je dois le rappeler, c'est très important. In deze situatie doe ik echt een... المهم كان هذا هو القرار الأخير لحد الآن. شكرا لكم.